अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आया हूं आपके सामने। कुछ इस तरह की खबरें हैं कि जिन्हें मैं पढ़ के बहुत एंजॉय कर रहा था और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इस अंदाज में आपको बता सकूं कि आप भी उन खबरों को उतना ही एंजॉय करें। और क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, इसमें कुछ इस तरह के हकायक हैं जिसमें आपको ये कह सकते हैं कौम का, कुछ लोगों का माइंड सेट पता लगने वाला है कि लोग सोचते किस तरह से हैं और अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर भी दें तो उसे डिफेंड वो किस तरह से कर रहे होते हैं। तो एक भारतीय एक्टर ने बहुत बड़ी चवल मार दिया जी। इससे पहले भी एक स्टोरी हमने आपको बताई थी, उसे एलेबोरेट करेंगे। आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा, हो सकता है सुनकर थोड़ी सी कराहत भी आए कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको ये स्टोरी आज हम बताने जा रहे हैं। फिर आपको बताएंगे जी कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है इंटरनेशनली, और ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है और सुन के आपको बहुत खुशी होगी। वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान का एक अच्छा वक्त है। पाकिस्तान की वो कोशिशें, वो कुर्बानियां जो पाकिस्तान आज तक देता आया है, उसका पाकिस्तान को सिला मिल रहा है। इसके अलावा जी ट्रंप साहब ने जी एक और धचका दे दिया है इंडिया को, बहुत बड़ा, इस तरह का धचका जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और आप भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रंप साहब तो पीछे ही पड़ गए हैं मोदी के, और वो पता नहीं किस चीज का बदला निकाल रहे हैं, लेकिन गुस्सा उन्हें बहुत ज्यादा है। इस तरह की एक स्टोरी आज आपको बताएंगे, यकीनन आपकी इंफॉर्मेशन में इसमें भी बहुत इजाफा होगा। अच्छा, इसके अलावा जी एक हमारी एक सेंट्रल लड़ाई आपस में जिसे कहते हैं ना कि वो शुरू हो गई है, वफाक की और सूबे की। आप ये कह सकते हैं कि सूबे के वजीर आला जो है ना, वो ऑलमोस्ट धमका रहे हैं इस वक्त वफाक को, और वो कह रहे हैं कोई ऐसा काम है जो वो नहीं होने देंगे। और दूसरी साइड पे वफाक कह रहा है कि हम तो ये काम करेंगे, और बज़ाहिर यही लगता है कि इस काम का होना बहुत जरूरी है, और इसे रोका क्यों जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक और बहुत बड़ी खबर आपको देंगे, भारत की साइड से पाकिस्तान की साइड पे 1684 हमले किए गए हैं। ये 1684 हमले जो हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, कहां पे हुए हैं, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। तो जानिए डिटेल आज के इस वीलॉग में। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं अच्छी खबर से। मेरा ख्याल शुरू किया जाए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है उसके मतलब आपको बता देता हूं कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, उसने रेटिंग जारी की है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की रेटिंग या किसी भी मुल्क की जो रेटिंग होती है, ये अक्कासी करती है उसकी इकोनॉमी को, उसके मौशी हालात को। ये जो क्रेडिट एजेंसीज आपकी होती हैं, इसमें जी पाकिस्तान की जो पहले रेटिंग थी इस एजेंसी के पास, वो CCC थी कि पाकिस्तान काफी नीचे था इकोनॉमिकली जो है। इसने उस रेटिंग को बेहतर करके B- कर दिया, और अब इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। और अगर पाकिस्तान कोशिश करता रहे तो यकीनन एक ऐसे टाइम से जो कि मुश्किल क्रंच हम कह सकते हैं कि उसे बहुत हद तक हम निकल चुके हैं, और मजीद भी हम इससे निकल भी जाएंगे और बेहतरी वाली साइड पे भी चले जाएंगे। और इसके जो इंडिकेटर्स उन्होंने दिए हैं, जो इस रिपोर्ट में दिया गया है, वो है जी कि महंगाई 4.5% तक कम हो गई है। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला हैं वो 20.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। शरह सूद पाकिस्तान ने 11% तक नीचे कर दी है। मौशी तरक्की की जो शरह है वो 2.7% हो चुकी है। और तरसीलात ज़र, जो बाहर से पैसे आते हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है, जिसे रोकने की कोशिश भी बहुत की गई थी। बाकायदा इमरान खान साहब की तरफ से, PTI की तरफ से कॉलें चलाई गई, लोगों को कहा गया कि इन तरसीलात को रोका जाए, लेकिन वो तरसीलात रुकने की बजाय बढ़ गई हैं, और वो बढ़ के हो चुकी हैं इस वक्त तकरीबन जी 38 अरब डॉलर क्रॉस कर चुकी हैं। तो आप ये खुद सोचें कि पाकिस्तानी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी ही है। जब वो पाकिस्तान के बारे में सोचता है तो वो ये नहीं देखता कि उसे रोक कौन रहा है, चाहे उन्हें वो वक्ती तौर पे पसंद भी होंगे, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो फिर पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी ही होता है। तो ये कहते हुए और समझते हुए, सुनते हुए हमें खुशी भी बहुत हो रही है कि तरसीलात ज़र भी नहीं रुकी, और ये तमाम चीज़ों को जब कंबाइन किया गया तो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो बेहतर हो गई, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है अमेरिका की एक क्रेडिट एजेंसी से, या आप ये कह सकते हैं अमेरिका वाली साइड से। अच्छा, अब एक और जी आपको खबर बताते हैं कि ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप जी, ऐसे लगता है कि हाथ पैर धो के कोई पीछे पड़ चुके हैं मोदी गवर्नमेंट के। 25-26 दफा वो कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की सुलह करवाई, जिसमें इंडिया हमेशा आगे से कोई ना कोई टाल मटोल करता है। सबसे पहले उन्होंने ऑफिशियली विक्रम मिस्री से कहलवाया था जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जयशंकर ने भी कहा कि नहीं जी, ये सुलह तो हमने खुद की थी, खुद ही DGMOs ने बात की थी आपस में। लेकिन उनकी बातों को अगर गौर से सुने तो उसमें साफ पता चलता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो वो छुपा रहे हैं। 6 और 7 को, 9 और 10 को जो पाकिस्तान की बड़ी लड़ाई हुई थी, ये 4 दिन के अंदर जो जंग होती रही, इस जंग के नतीजे में जो ये सुलह हुई थी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना के रख दिया इंडिया ने। जबकि
पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा कि यह सुलह वाकई हुई है और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी इसका सबूत यह बनता है कि आप ये देखें कि सबसे पहली ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अगर उन्हें पता ही नहीं था सुलह का, तो उन्होंने वो ट्वीट कर कैसे दी थी। और दूसरी बात है कि हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि यह सुलह तभी हुई थी कि जब भारत घुटनों पे आ गया था, जब पाकिस्तान ने अचानक एक बहुत जबरदस्त हमला किया और जिसे कहते हैं कि हाथ पैर बांध के रख दिए, उनका डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो सरेंडर कर दें, और वो उन्होंने किया। लेकिन सिर्फ वो वर्ड ये यूज नहीं करना चाह रहे थे और दुनिया को ये पैगाम नहीं देना चाह रहे थे कि हम झुक गए। इसके लिए वो हीले बहाने बना रहे हैं, कभी इधर की बात करते हैं कभी उधर की, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को सब पता है। इसीलिए वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई बात भी करते रहते हैं इन्हें टीज करने के लिए। और लास्ट टाइम तो उन्होंने जहाजों की बात भी कर दी कि 5 जहाज गिरे थे, और जहाजों का क्लेम तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही किया था। तो कॉन्टिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि टॉर्चर कर रहे हैं भारत को और मोदी को या मोदी गवर्नमेंट को। तो इस दफा क्या हुआ है जी कि उन्होंने एक AI समिट में बात की है वॉशिंगटन में। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को स्पेशली कहा है कि आप जो भारतीय नजात शहरी हैं इन्हें नौकरियां मत दें। आपके ऑफिस दुनिया में जिस मुल्क में भी है, जहां पे भी बाहर आपके बड़े ऑफिसेस खुले हुए हैं, तो वहां पे आप भारतीयों को नौकरियां मत दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने साथ चाइना को भी थोड़ा सा रगड़ा लगा दिया कि उन्होंने कहा वहां पे फैक्ट्रियां भी मत लगाएं, और जो बाहर के आपके ममालिक हैं जहां पे आपने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं वहां इन्हें जॉब्स ना दें। उनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा अपनी फैक्ट्रीज को वापस अमेरिका ले जाएं और अमेरिकन को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स दी जाएं। जो वो सबसे वादा करके आए हैं अमेरिका फर्स्ट का, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी प्रोडक्शन और ये सब तमाम जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो अमेरिका के लिए हो। लेकिन दरमियान में रगड़ा किसे लगा जाते हैं? भारत को। अब मुल्क तो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, किसी भी मुल्क का शहरी काम करता होगा, लेकिन भारत का स्पेशली नाम लेके कह देना कि इन लोगों को जॉब्स ना दें, इसका मतलब यह है कि वो कोई बड़ा पर्सनल ग्रज रख के बैठे हैं भारत के मुतालिक। और वो पर्सनल ग्रज हम भी जानते हैं कि मोदी की अपनी हरकतों की वजह से है, जो उन्होंने हालात शुरू कर दिए थे पूरी दुनिया के साथ कि कनाडा के अंदर जाके हमले करने शुरू कर दिए, अमेरिका में हमले शुरू कर दिए, बाकी मुल्कों में दरअंदाजी शुरू कर दी, किसी हमसाये से बनाकर नहीं रखी, और सो कॉल्ड इलाके का चौधरी बनने के लिए दुनिया भर को शोखियां मारता रहा कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और 4 दिन की लड़ाई में जब उनकी पूरी ये कलई खुल गई, तो उसके बाद पूरी दुनिया उनसे दूर होनी शुरू हो गई, समेत उस अमेरिका के जो खुद एक टाइम पे उसे खड़ा करना चाह रहा था चाइना के अगेंस्ट और इस रीजन के अंदर ताकतवर बनाना चाह रहा था। खुद अमेरिका उससे पीछे हट गया और अब हालत यह है कि रोज कुछ न कुछ बयान देके वो अमेरिका को टीज करते रहते हैं। और अगली खबर जी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक लोकल खबर को भी शामिल कर लेते हैं। वफाक और सूबे में ऐसे लग रहा है कि कुछ एक लड़ाई चल रही है। APC के बाद एक टॉक की गंडापुर साहब ने कहा जी कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा KP के इलाके में, ठीक है, कि कोई किसी फौजी ऑपरेशन की, किसी फोर्सेस के ऑपरेशन की वो इजाजत नहीं देंगे, ना ही वो कोई ड्रोन्स यूज करने देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है जी? ऑपरेशन क्या शौक से किया जा रहा है, या फौज को या फोर्सेस को शौक है कि वहां जाके ऑपरेशन शुरू कर दें, या ये कोई एक्सरसाइज हो रही है जो करनी है जिससे बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा किसी को? आप देखते हैं, आप सुनते हैं, रोज किसी न किसी की शहादत की खबर आती है पाकिस्तान फोर्सेस से। पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के 3 मेजर और बहुत सारे पाकिस्तान के जवान शहीद हो चुके हैं। और आप अभी गौर करें अगर, तो पूरी दुनिया में ऑफिसर्स की कैजुअलिटी का जो रेट है वो पाकिस्तान आर्मी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स फ्रंट पे जाके सबसे आगे लड़ते हैं, और बाकी जवान जो हैं हमारे, जो कि हमारे बहादुर सपूत हैं, वो उनके साथ बराबरी से खड़े होकर बहादुरी से लड़ते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है कि अपने वतन की हिफाजत के लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन कहां हो रहा है? उन इलाकों में हो रहा है जहां फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं, जहां पे TTP के दहशतगर्द शामिल हैं। ये TTP कौन है? आप मैं सब जानते हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं ये लोग। इनके हमले रोकने के लिए हमारी फौज वहां पे जाके बैठी है, और अब उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे वो ना किया जाए। यकीनन लोकल लोगों का प्रेशर होता है, बहुत से ऐसे लोग होते होंगे इस प्रेशर को बिल्ड करने वाले, जो इनके सिंपैथाइजर्स होते होंगे, जिन्हें हमदर्दी होगी इन दहशतगर्दों से, इसीलिए वो गवर्नमेंट पे इनडायरेक्टली प्रेशर डालते होंगे, अपनी सूबाई गवर्नमेंट पे, कि किसी तरह से इस ऑपरेशन को रुकवा दिया जाए। हो सकता है सूबाई गवर्नमेंट को भी इस चीज का पूरे तरीके से पता ना हो कि जो हमें रोका जा रहा है या कहा जा रहा है, इसके पीछे रीजन आम लोग नहीं है, इसके पीछे कोई और प्रेशर है। लेकिन होता क्या है कि गंडापुर साहब, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को समझने से शायद उस तरह से कासिर होती है, क्योंकि उनके वो हल्के हैं, उन्हें यह लगता है कि हमारी आवाम नाराज हो रही है इस ऑपरेशन से। ऑपरेशन के नतीजे में बाज़ औक़ात लोगों को डिसलोकेट करना पड़ता है। अब एक जगह ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे
عام عوام جو ہے ان کی کیجولٹیز نہ ہو جائیں, عام لوگوں کی شہادت نہ ہو جائے, اس ڈر سے, اس وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں سے شفٹ کر جائیں, جو یقیناً ایک مشکل ہمارا ہے. اپنا گھر چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن آپ اگر اوور آل ایک براڈر ویژن کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر یہ آپ ہی کے ملک کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ دہشت گرد, یہ جانور اگر آپ کے درمیان میں بیٹھے رہیں گے اور دھماکے ہوتے رہیں گے, آئے دن کسی نہ کسی کو شہید کرتے رہیں گے, تو وہ بھی ہمارے عام پاکستانی ہی ہوں گے. تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب نے جی, جو وفاق کے ہمارے نمائندے ہیں, جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے بڑے سخت جوابات دیے ہیں. انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں جی. انہوں نے کہا جی ڈی آئی خان میں مطلب ایک اہم عہدیدار کتنے پیسے دیتے ہیں وہاں پہ ان دہشت گردوں کو, کہ ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے, یہ ایک الزام کی حد تک ہے کہ اس علاقے میں ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کو شاید بھتہ دیا جاتا ہے اور وہ بڑے لیڈروں سے بھی شاید وہ بھتہ لیتے ہیں. اس طرح کے الزامات, اور یہی بات محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کہ مطلب آپ بجائے یہ کہ ان لوگوں کے خلاف لڑیں, ان لوگوں کو ماریں. ٹھیک ہے, سی ٹی ڈی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکی کے پی میں, جسے بہت پہلے ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا, جس کا اربوں روپے کا بجٹ جا چکا ہے. اس کے بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کے عناصر بیٹھے بھی ہیں تو وہ ڈرا دھمکا کے لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع ہو گئے ہیں, اور لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہیں, بعض اوقات پیسے بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی چیز کو انڈیکیٹ کیا محسن نقوی صاحب نے یہاں پہ. اور جب انہوں نے بات کی, گنڈا پور صاحب نے اس چیز کی کہ ڈرون استعمال نہیں ہوگا, تو محسن نقوی صاحب کا ایک اور ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا ہر طرح کا ریسورس استعمال ہوگا, کہ جب ہم دہشت گردوں کے خلاف یا پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے تو ہر طرح کے سورس کو یوز کیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ محسن نقوی صاحب کو گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان پرابلمز کو حل کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اس چیز کا کہ کوئی مڈل سولوشن نکالا جائے. کیونکہ آپریشن اگر ہو رہا ہے تو وہ آپریشن تبھی ہو رہا ہے کہ جب وہ آپریشن ضروری ہے, لیکن اس آپریشن میں اگر کوئی چینجز لانی ہے یا کسی اور طریقے سے اسے کرنا ہے تو اس کے لیے گنڈا پور صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کنونس کرنا پڑے گا, یا انہیں کچھ ایسے حقائق بتانے پڑیں گے کہ جس میں انہیں یہ سوچنا پڑے کہ اس آپریشن کو کس طرح سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ان اینی کیس پاکستان کی حفاظت کے لیے اس آپریشن کا ہونا بہت ضروری ہے جی. اب ایک سٹوری جی ایسی جو اب تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایلیبریٹ کس طرح سے آپ کو کروں, لیکن چلیں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے اچھے الفاظ میں چاہوں تو یہ میں آپ کو بتا سکوں. ہمیشہ میں بات کرتا ہوں بھارت کے حوالے سے وہ گاؤ موتر کی, تو اس میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, مطلب آپ لوگوں کو بڑا مزہ بھی بعض اوقات آ رہا ہوتا ہے, انجوائے بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ورڈ جو بھی ہے مطلب ایک نازیبا ورڈ ہے, لیکن اب بھارتی کرتے ہی ایسے ہیں تو ہم کیا کریں. مطلب میں کس طرح سے اور ایلیبوریٹ کروں کہ نہیں پیتے, کیا مطلب پیتے ہیں وہ تو ہم تبھی بتاتے ہیں. اب اس میں ہوا اس طرح سے, پریش راول صاحب وہاں ان کے ایک ایکٹر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی جو انہوں نے بعد میں ایکسپلین کی اس چیز کو. اس بات پہ بڑی تنقید ہوئی پریش راول پہ. یہ بڑے سیزنڈ ایکٹر ہیں, بہت اچھے ایکٹرز ہیں, بہت اچھی موویز میں انہوں نے کام بھی کیا ہے. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا ایک انٹرویو کے اندر بیٹھ کے کہ ان کے گھٹنے پہ کوئی چوٹ لگ گئی اور اس کے علاج کے لیے یہ ہاسپٹل گئے اور علاج جاری تھا. انہیں ویرو دیوگن صاحب نے ایک مشورہ دیا. ویرو دیوگن کون ہے جی؟ ویرو دیوگن اجے دیوگن کے والد ہیں جی. وہ ایک ایکشن ڈائریکٹر تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے. انہوں نے انہیں مشورہ دیا اس چوٹ کو ٹھیک کرنے کا, اور وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ یورین پئیں. لیکن وہ یورین گاؤں کا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, کسی گائے کا نہیں تھا, وہ یہ تھا جی کہ اپنا ہی. مطلب تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے جی وہ جیسے کوئی ڈرنک کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ پینا شروع کر دیا, اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میں جب گیا ہوں اور ڈاکٹرز کو دوبارہ دکھایا, ایکس رے کیا, تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. تو وہ بڑا خوش ہو کے بتا رہے تھے جی کہ میں نے یہ تجربہ کیا اور اس میں کامیاب ہوا. اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی جی, لوگوں نے بہت ان کی کلاس لی کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح کا پڑھا لکھا آدمی ہے, یا بالی ووڈ کا ایک ٹاپ کا ایکٹر ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ان کا جواب آیا جو کہ بڑا مذاقہ خیز جواب ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں خود ہی استعمال کر رہا تھا نا, کسی اور کو تو پیش نہیں کر رہا تھا. مطلب ایک انتہائی بھونڈا قسم کا جواب تھا. جواب ہم اسے کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ ان کی مینٹالٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر بلنڈر انڈینز کر بھی دیتے ہیں تو بجائے اسے ماننے کی ان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ ڈھٹائی سے اس پہ اڑ جاؤ, ہاں جی کیا ہے ٹھیک ہے جو کرنا کر لو. یہ والی سچویشن ہے. تو یہ جو صاحب ہے پریش راول صاحب, انہوں نے بتایا کہ 40 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور ویرو دیوگن کے مشورے پہ میں نے یہ کیا تھا, اور ان اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹوٹکا میں کرتا ہوں اور اس سے مجھے افاقہ ہوتا ہے, اور لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں جس کی انہیں پرواہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں, میں کون سا کسی کو دے رہا ہوں.
تو بھائی یہ ہے ٹوٹل سچویشن. تو آپ ان لوگوں کی مینٹالٹی کا اندازہ خود لگا لیں کہ جو ہمارے لیے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بڑے کوئی کلاس کے لوگ ہیں, بڑے کوئی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہوں گے, تو ان کی اپنی ذہنی سطح یا ذہنی حالت یہ ہوتی ہے. یہ ہیں جی پریش راول صاحب. اب ایک اور جی بہت ہی امپورٹنٹ اور آخری خبر ہماری وہ ہے جی ایف بی آر کے حوالے سے. پاکستان پہ 1684 ایف بی آر پہ حملے کیے گئے ہیں, یہ سائبر اٹیکس تھے. اب سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس کے اندر ممبر تھے جی ایف بی آر کے حامد عتیق سرور صاحب. انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی 1684 سائبر حملے کیے گئے ہیں پاکستان کے ایف بی آر کے اوپر, اور کوئی ڈیٹا لیک نہیں کر سکے, کوئی ویب ہیک نہیں کر سکے. یہ بیسیکلی انہیں تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جب سے پاکستان نے انہیں مارا تھا ہیکنگ کے اندر بھی, جب پاکستان نے ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی تھی یہ 4 دن کی جنگ کے اندر, تو پاکستان نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. ویسے بعض اوقات میں سوچتا ہوں تو خوش بھی ہوتا ہوں, ہنس بھی رہا ہوتا ہوں کہ ایک دفعہ بھائی رگڑا نکال کے رکھ دیا تھا پورے بھارت کا, کہ نہ ان کی بجلی چھوڑی تھی, نہ ان کے ایئر فیلڈز چھوڑے, نہ ان کے جہاز چھوڑے, نہ ان کے میزائل ڈپو چھوڑے, اور مطلب ان کی ساری ویب سائٹس ہیک کر لیں. ایون کہ ان کی پروین سہانے صاحب نے, جو کہ اس جنگ کے 10-15 دن 20 دن بعد کشمیر گئے, وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بہت ساری ویب سائٹس کشمیر میں بھی ہیکڈ ہیں جو ابھی تک واپس نہیں آئی. تو یہ پاکستانیوں نے ان کا حال کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو بڑے بڑے آئی ٹی انجینئرز یہ آپ نے پیدا کر لیے بھارت میں, آپ نے تو بڑی ایجوکیشن کا واویلا مچایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کر دیا, آئی ٹی میں ہم ادھر چلے گئے, آئی ٹی میں ہم ادھر چلے گئے. اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا بدلہ لینے کی میرے خیال وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ملتا انہیں کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایف بی آر پہ 1684 اٹیک کیے, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نل. جو وہ جنگ کا نتیجہ تھا وہی نتیجہ اس اٹیک کا ہوا. تو یہ تھے جی آج کی ساری خبریں, یقیناً آپ نے انجوائے کی ہوں گی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.